परमेश्वर की वजह से नजारा बात शानदार लगा सिखाना रिवाज वाले के अरे वो बात करी परमेश्वर बोलছি नजारा बात शानदार लगा देख माँ प्रभु के जाने माँ ईश्वर के जाने क्या बोल हैं আর परमेश्वर बोलছি नजारा बात शानदार लगा একটা জিনিস দেখাচ্ছে परमेश्वर প্রকাশ করব হ্যাঁ ছেড়ে দে সেটাকে মনে মনে বুঝলে ছেড়ে দে ছাড়বি আমি প্রকাশ করছি না রেখে দিচ্ছি আমি परमेश्वर অসম্মান করতে চাই চল भैया চল ভোগ চিকা নিকাল চল শয়তানের মগো চল চল অন্ধকার শক্তি স্টপ স্টপ क्या चीज बोल क्या चीज बोल बोल तो नाम की बोल नाम की बोल बोल मेरी अच्छा नाम की बोल अच्छा क्या चीज बोल क्या आছিস বল কোথা থেকে আসছিস কেন আছিস বল এর জীবনে কেন আছিস হ্যাঁ যা কেন আছিস বল বাবা তোর নাম কি বল যাবি নি বল তাড়াতাড়ি বল টাইম নেই তাড়াতাড়ি বল সবাই খাওয়া দাওয়া করবে বল তাড়াতাড়ি বল কোথা থেকে এসেছিস বল কোথা থেকে এসেছিস নাম কি বল मक्खन मक्खन अच्छा 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 বল কোথা থেকে এসেছিস বল বলবি না কেন আসছিস বল